معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالقرآن. ثم أيها الأساتذة والأستاذات جميعا، نرحب بكم في هذا الدرس ونسعد بكم، ونسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعله شاهدا لنا وشفيعا لنا يوم القيامة. ثم إن الحديث عن هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن المسلم الذي يكون متمسكا بهذا القرآن من أنفع الحديث ومن أبرك الحديث، لأنه حديث عن كلام الله سبحانه وتعالى، ولم يبق معنا في الدنيا من كلام الله إلا القرآن. لم يبق معنا في الدنيا من كلام الله إلا القرآن. نبدأ نتحدث قليلا عن مكانة هذا القرآن. ما هو هذا القرآن؟ تفضل. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh terlebih dahulu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berdoa, ya, di antara doa yang dipanjatkan tadi adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ustaz ada mahasiswa dan ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita, pembahasan kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, ya, adalah pembicaraan yang berberkah, ya, memiliki keberkahan yang luar biasa, memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Sebaik-baik percakapan atau sebaik-baik pembicaraan, karena yang kita bicarakan adalah Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah Al-Quran, di antaranya adalah Al-Quran, kalam Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak ada yang tersisa dari firman Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Quran. Maka pembicaraan atau pembahasan pada hari ini adalah pembahasan yang begitu penting. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Terlebih dahulu, ya, kita akan memulai pembahasan tentang kedudukan Al-Quran. Tentang kedudukan Al-Quran. Naam, Syekh. القرآن يا إخواني هو أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة. أول كلمة جاءت في أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة قالها جبريل هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الذي هو كان حبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض، وكان يفرح بجبريل. هذا الأمر الأول، فهو أول كلمة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء ومن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يا إخواني أن الله اختار له خير ليلة لينزل فيها، واختار له خير شهر، واختار له خير رسول ينزل إليه. كان القرآن في ليلة القدر، وكان القرآن في شهر رمضان، وكان القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بل جعل الله من كان في قلبه القرآن من المسلمين هو من خير المسلمين. قال الله تعالى خيركم من تعلم القرآن. فالقرآن لا يكون في مكان إلا كان خير مكان. فإذا كان في بيت كان هذا البيت خير البيوت، وإذا كان في قلب كان هذا القلب خير القلوب، وإذا نزل في يوم فهو هذا خير الأيام. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تفضل. Ya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, ya, adalah kalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahyu yang pertama kali didengar oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Tatkala Jibril datang menemui Rasulullah SAW, kemudian turunlah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat pertama kali yang didengar oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam. Dan Nabi SAW begitu senang tatkala Jibril datang menemui beliau. Ini adalah kedudukan yang pertama, ya, yaitu bahwa Al-Quran adalah wahyu yang pertama kali didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya, bahwa Al-Quran turun di malam yang terbaik. Kemudian turun pula di bulan yang terbaik. Turun kepada Rasul yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala memilih malam Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika seorang itu membaca Al-Quran, ketika seorang itu mentadabburi Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, maka hatinya adalah sebaik-baik hati, ya, karena diinggapi oleh Al-Quran. Ketika rumah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tersebut menjadi baik. Dan setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, maka itu akan menjadi baik. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya, sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga firman yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga pilih bulan di mana Al-Quran itu turun, yaitu bulan Ramadan, semulia-mulia bulan. Dan turun pada manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh. طيب، وتعرفون أنتم سورة الرحمن. سورة الرحمن يا إخواني هذه سورة في القرآن يسميها بعض العلماء سورة النعم، لذلك تكرر فيها قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكرر فيها أكثر من 30 مرة، لأن آلاء الله يعني نعم الله. طيب ماذا قال الله في أولها؟ الله عدد في هذه السورة نعم كثيرة على الإنسان. قال الله في أولها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ثم عدد نعم كثيرة. قال العلماء، قال أهل التفسير: لماذا ذكر الله علم القرآن أول كلمة بعد الرحمن؟ قالوا لما كانت هذه السورة لتعدد نعم الله على الإنسان، قدم أولا أكبر النعم وأكثرها نفعا وأعظمها أجرا وأعظمها فائدة في الدنيا والآخرة. فإن القرآن هو خير نعم على العالمين. الرحمن علم القرآن، لذلك قالوا قدمها حتى على خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان كان يعني قبل، لكن نزول القرآن هذا نعمة عظيمة جعلها الله أول النعم وأكبر النعم. تفضل. Ya, Ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para mahasiswa dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita perhatikan surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman, di dalam surat ini banyak sekali ayat atau ada satu ayat atau ada satu kalimat yang diulang-ulang dalam surat ini, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Nah, Ar-Rahman ini dikatakan oleh para ulama sebagai
surat Ni'am, yaitu surat tentang kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Karena di dalamnya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Dan Ustaz-ustazah, ya, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah ketika kita melihat atau membaca di awal. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, hingga seterusnya, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat begitu banyak dalam surat ini. Ya. Dan apa yang pertama kali disebut atau nikmat yang pertama kali disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman? 'Allamal Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan, ya, dan seterusnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, ya, Al-Qur'an daripada penciptaan manusia. Menunjukkan betapa mulianya Al-Qur'an ini. Naam Syekh. طيب، وهذا القرآن يا إخواني والله الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي أنزلها الله فيه تبين مكانة حامل القرآن وقارئ القرآن كثيرة جدا لا يمكن أن يحصرها هذا اللقاء. لكن نذكر لكم بعض الأحاديث أن الله جعل رفعة الدرجات في الجنة على قدر آية القرآن وعلى قدر فهمك وحفظك وقراءتك للقرآن. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى. ارقى يعني اصعد في الجنة، ارقى يعني اصعد في الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا الله، الجنة يا إخواني دار، ليست دار عمل وإنما دار جزاء. دار عمل ليست دار عمل وإنما دار جزاء. الله لا يكلف الناس فيها بالأعمال، لكن لأن القرآن هذا فيه لذة ومتعة، حتى في الجنة قارئ القرآن يترنم بالقرآن، فهو لا يكلف بالصلاة ولا يكلف بالصيام ولا يكلف، لكنه يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن القرآن فيه خير متعة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا من أعظم الأجر، ويكفي شرفا حامل القرآن والمسلم القرآني يكفيه شرف أنه من أهل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل الله هم أهل القرآن، أو أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Ya, Ustaz ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa dan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya, membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, sangat banyak sehingga tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam pertemuan ini. Namun saya menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah hadis, ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, ya, bahwa Al-Qur'an, ya, mengangkat seorang, ya, di surga. Ya, derajat seorang diangkat dengan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, baca dan naiklah. Ini dikatakan kepada Al-Qur'an. Nabi mengatakan, dikatakan, ya, kepada pembaca Al-Qur'an, ya, baca dan naiklah ke surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia, karena derajatmu di surga berada tepat saat ayat terakhir yang engkau baca. Nah, ini sangat luar biasa. Saya tadi menjelaskan bahwa di dalam surga itu tidak ada
Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya amal. Jadi di surga itu bukan ladang untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani amal atau ibadah di dalam surga. Karena surga itu adalah darul jaza, adalah tempat seorang mendapatkan pahala, seorang mendapatkan balasan. Jadi sudah tidak ada amal perbuatan lagi. Tetapi di sini Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya penduduk surga membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran membaca itu termasuk ibadah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan penduduk surga untuk membaca di surga. Menunjukkan bahwasanya di dalam membaca Al-Quran di surga itu tidak ada beban. Dan seorang yang membaca itu ya di surga itu merasakan kenikmatan. Orang yang membaca Al-Quran di dalam surga merasakan kenikmatan. Jadi nikmat ya di surga yang termasuk adalah membaca Al-Quran. Jadi orang yang di surga yang mereka itu berbicara ya atau mengatakan atau melafadzkan ya, bacaan Al-Quran. Dan ini keutamaan yang luar biasa ya. Jadi seorang itu kedudukannya ya berada di mana ayat terakhir dia baca atau ayat terakhir dia pahami. Ini hadis ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan betapa utamanya Al-Quran, menggambarkan betapa mulianya Al-Quran. Nah, Syekh. طيب لتكون هذا المسلم القرآني الذي هو من أهل الله وخاصته هناك بعض الأمور تستعين بها على هذا. بعض الأمور تستعين بها لتكون من أهل القرآن. أولا أن يكون قلبك مستعدا ومتهيئا لاستقبال القرآن. القرآن يا إخواني لا يأتي لكل أحد وإلا يأتي فقط لمن كان مستعدا له. استعد لهذا القرآن، استعد، هيئ قلبك لهذا القرآن. كيف؟ أولا اجعل في قلبك هما لتكون من أهل القرآن، لأن الله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ويقول علماء التربية والتزكية يقولون الإمداد بحسب الاستعداد. ماذا يعني؟ يعني أن الله يعطيك بحسب استعدادك، فلا بد أن يكون قلبك متهيئا مستعدا خاليا إلا من القرآن. لا بد أن تهيئ قلبك فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل الله أن يعلمك القرآن وأن يجعلك من أهله. عندئذ الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن سهلا عليك ويسيرا على قلبك ويرزقك فهمه ويرزقك العمل به فتكون بإذن الله مسلما قرآنيا. هذا الأمر الأول. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kemuliaan ya. Juga Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya innalillahi ahlan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ahli atau memiliki teman atau memiliki kerabat ya. Bukan kerabat secara ini tapi ahli ya. Atau teman ya. Wa ahlullahi, dan teman Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran maka dia adalah orang atau hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi ahlullah, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadikan hati kita siap menerima Al-Quran. Menjadikan hati kita siap menerima Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menempatkan Al-Quran di tempat yang belum siap. Oleh karena itu, ya terlebih dahulu siapkanlah Al-Quran, perbaiki hati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum." Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui
kebaikan ya, di hati kalian, yu'tikum khairan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di dalam hati kalian. Maka siapkan hati kita untuk menerima kebaikan. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Yaitu kita ya harus memiliki tekad. Memiliki tekad di hati kita, ya, semangat dan tekad ya, untuk menjadi ahlullah, ya, menjadi orang istimewa ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah punya tekad, punya keinginan yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ya, hati kita menerima Al-Qur'an. Nah, Syekh. طيب الأمر الآخر يا إخواني في كيف تكون أنت من أهل القرآن، كيف تكون مسلما قرآنيا، أن تعرف كيف كان الصحابة يتأثرون بالقرآن. نحن نسأل أنفسنا لماذا نحن نقرأ القرآن ولا ننتفع به كما انتفعوا به في السابق؟ لماذا؟ أقول لك والله أعلم أنهم كانوا يستقبلون كلام الله وكأنه رسالة الله لهم، ليس كأنه كتاب عام للمسلمين، لا، رسالة الله لي، رسالة الله لي أنا، فأقرأه وأنتفع به وأتعظ به. لذلك قال أديب الهند محمد إقبال، اسمه محمد إقبال، قال إن أكثر نصيحة سمعتها في حياتي وأثرت في أن أباه قال له يا بني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك. هذا الفرق يا إخواني، هذا هو الأمر المهم، أن لا تقرأ القرآن وكأنه أنزل لمليار مسلم ومليارين مسلم على مر العصور، لا لا، هو أنزل للعالمين جميعا لا شك، لكن اقرأه وكأنه أنزل لك يا أستاذ عايدين، يا أستاذ زين، يا أخ سعيد، يا فلان، اقرأه وكأنه أنزل عليك. هذا أمر الله لك وهذا رسالته لك، هو يخاطب عقلك ويخاطب قلبك ويخاطب جسدك ويخاطب روحك، فإذا سمعت له وقرأته على هذا كنت بهذا خير المنتفعين. تفضل. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana caranya ya, agar kita bisa menjadi ahli Al-Quran atau menjadi muslim ya, berkepribadian Al-Quran ya. Cara yang kedua adalah bagaimana kita tahu bagaimana kita harus mengetahui bagaimana para sahabat ya, hati mereka itu membekas dengan Al-Quran. Al-Quran membekas di hati mereka, para sahabat. Terus bagaimana? Apa caranya? Wallahu a'lam. Barangkali mereka ketika membaca Al-Quran, para sahabat ketika membaca Al-Quran, ya, mereka merasakan bahwasanya Al-Quran itu turun untuk dirinya, bukan untuk semua orang, tapi dia ya, meyakini atau dia ya, menjadikan bahwa ketika dia membaca Al-Quran, dia yakin bahwasanya Al-Quran ini untukku. Tidak seperti kita, ya. Kita meyakini bahwa Al-Quran atau menganggap bahwasanya Al-Quran itu ya Al-Quran untuk seluruh kaum muslimin. Kitab yang diturunkan untuk kaum muslimin, ya, untuk seluruh umat Islam. Tapi para sahabat ketika membaca Al-Quran, mereka merasakan bahwasanya seakan-akan Al-Quran itu turun untuk dirinya sendiri, sehingga perintah yang ada dalam Al-Quran itu mereka rasakan, mereka lakukan, mereka kerjakan. Dan ada seorang sastrawan dari India yang bernama Muhammad Akbar, ya, dia mengatakan sesungguhnya nasihat yang paling membekas di hatiku sampai sekarang adalah nasihat dari ayah saya. Ayah saya mengatakan kepada saya, wahai anakku, ya, bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu hanya turun kepadamu. Seakan-akan Al-Quran hanya turun kepadamu. Ya. Sehingga ketika kita merasakan atau menganggap bahwasanya Al-Quran ini seakan-akan turun kepada diri kita sendiri, maka kita akan merasa bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sehingga kita akan melakukan perintah tersebut. Jadi apa yang turun dalam Al-Quran itu akan lebih membekas di hati kita. Nah, Syekh. طيب نحن
حتى أحسب الوقت، كم بقي من الوقت لي حتى أعرف فقط. نحن حتى ساعة والنصف. Ini waktunya لا بأس إذا sudah كان selesai هناك gimana? تريدون زيادة لا بأس، بس أنا أريد أن أعرف حتى أحسب الكلام يعني. Nah, panitia, saya bertanya, apakah waktunya sudah habis? Kalau ada tambahan bisa disampaikan berapa menit biar nanti bisa tahu saya. Nah. طيب نكمل نحن. طيب نكمل. Untuk waktunya masih ada sekitar 10 menit Ustaz, sampai 9:40. 10 دقائق شيخ. 10 دقائق إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إذن أيضا يا إخواني، من وسائل أن تكون من أهل القرآن المداومة على قراءته. اقرأه، لا تقرأه بنية القراءة هكذا والأجر، وهذا أجر عظيم لا بأس. اقرأه بنية أن ينتفع به قلبك، اقرأه بنية أن ترتفع به في الجنة، اقرأه بنية التأثر، اقرأه بنية العمل. اجمع هذه النوايا كلها عند قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأه ولا تنقطع عنه، لأن الانقطاع عن القرآن يجعلك تبتعد من أهل الله، من أهل القرآن. لا تنقطع في رمضان وغيره، لابد أن يكون لنا ورد قرآني يومي نقرأ القرآن ونسمعه. لابد أن يكون لك زميل من زملائك، صديق من أصدقائك، أستاذ من أساتذتك، تتكلم معه عن القرآن، تقرأ معه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي يا عبد الله. فعبد الله يقول له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ هنا عبد الله يعرف أن الرسول لا يريد أن يصحح له تلاوة، ليس المقصود هنا تصحيح التلاوة أو تعليم، لا، إنما الانتفاع بهذا القرآن. قال النبي: أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ له من سورة النساء حتى بكى صلى الله عليه وسلم. فهذا لابد أن يكون موجود حتى نكون من أهل القرآن. تفضل. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjadi muslim yang berkepribadian Al-Qur'an, ya, yaitu al-mudawamah. Itu terus rutin, ya, dan terus menerus dilakukan terus menerus tanpa terputus. Jadi kalau kita putus dengan Al-Quran, ya, maka kita akan semakin, atau ketika kita putus dengan Al-Quran, maka kita, ya, menjadi orang di Quran. Ya, itu bukan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan, ya, baca Al-Quran terus menerus, ya. Jangan sampai terputus, ya. Kemudian jadikan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, ya, jadikan Al-Quran sebagai wirid, ya, yaitu dibaca terus menerus, ya. Ya. Dan carilah, ya, teman, kemudian carilah ustadz, ya, yang mau diajak berbicara, mau diajak berdiskusi tentang Al-Quran, yang mau diajak untuk mendengarkan Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud, ya, untuk membaca Al-Quran. Wahai ibnu Mas'ud, bacalah untukku Al-Quran. Kemudian ibnu Mas'ud kaget, Al-Quran diturunkan kepada Anda, kemudian saya membacakan untuk Anda, wahai Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW pun memerintahkan, ya, untuk membaca, karena beliau SAW posisinya bukan membenarkan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud, tapi ingin ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mulai membaca Al-Quran, ya, di surah An-Nisa, ya, beliau membaca hingga beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya, ya, karena mendengar bacaan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwatin azanillahu wa iyyakum, jadikanlah Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar membaca, tetapi manfaatkan atau ambillah manfaat dari Al-Quran. Nah, Syekh,
أيضا يا إخواني الاستزادة من القرآن. أنا قلت قبل قليل اقرأوا القرآن واستمروا عليه. الإكثار من القرآن، كلما أكثرت كلما انتفعت. قال أحد العلماء السابقين اسمه بشر يقول: الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. الذي يأكل التمرة ويبلعها مباشرة هو لا يذوق حلاوتها كثيرا، هو يقول هذا. فيقول: كلما مضغت هذه التمرة كلما استخرجت من حلاوتها أكثر. وفي هذا المعنى آية عظيمة من كتاب الله أذكرها لك الآن. تفضل يا أخي. Ya, kemudian ya, tadi disampaikan bahwa sering baca Al-Quran ya. Karena apa? Semakin kita memperbanyak Al-Quran, semakin banyak manfaat yang kita ambil dari Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Berkata seorang ulama ya, bernama Bishr, ya, beliau mengatakan ya, Al-Quran itu seperti buah kurma. Jadi semakin lama kamu menggigit, mengunyah buah kurma tersebut, maka semakin lama engkau menikmati manisnya. Jadi beliau mengumpamakan ya, membaca Al-Quran seperti memakan buah kurma. Karena kita sering mengunyah, semakin kita sering mengunyah, maka nikmatnya atau manisnya akan kita rasakan terus-terusan. Nah, itu kalau seandainya kita telan, kan nggak merasa manisnya kurma. Kalau kita tidak mengunyah, tapi langsung ditelan, ya, jadi tidak akan merasakan manisnya kurma. Tapi kalau dikunyah terus, ya, semakin lama akan semakin merasakan manisnya buah atau kurma tersebut. Maka seperti itu Al-Quran ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pula manfaat yang kita akan dapatkan. طيب. الله يقول في سورة الرعد الآية 17 يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه آية عظيمة تفسيرها لا يعرفه كثير من الناس. أنا أشرح لك معناه. يقول أن القرآن هو المطر ينزل من السماء، وقلبك هو وادي الذي يستقبل الماء، الوادي الذي يستقبل الماء. فكلما أكثرت من استقبال الماء ما اتسع الوادي وعظم الوادي واستفدت أكثر. وكلما لم تستخدم هذا الماء ولم تحمل الماء كلما قل انتفاعك. هذا يا إخواني معنى عظيم. إذا أردت الانتفاع كن معه أكثر، عش معه أكثر، عمل به أكثر، اسمعه أكثر. فمن استكثر انتفع أكثر. Surat Ar-Ra'd al-ayat kam sih? 17. Nah. Ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awjatun biqadariha. Jadi sehingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala dari langit menurunkan air hujan, fasalat awjatun, maka yang pun mengalir atas air. Ya, di sini banyak sih yang kami dari ayat ini. Tapi menjelaskan bahwa jika hati kita seperti lembah yang luas, maka seluas itu pula air yang turun dari langit akan kita tampung, akan bisa ditampung.
Maka begitu juga hati kita ya, dengan banyak sekali berbanyak membaca Al-Quran ya. Jadi semakin banyak membaca Al-Quran maka semakin banyak manfaat yang akan didapat ya. Maka ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum ya, mari ya, kita bersama-sama ya, untuk bermuamalah dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan yang terkandung kita. نقول لكم يا إخواني الحديث عن القرآن طويل وعظيم جدا. إخواني القرآن الممدود السماء إلى الأرض. تخيل معي، تأمل أن القرآن هذا حبل الله ينزل من السماء إلى الأرض، من تمسك به نجا ومن أفلت لك. جعلنا الله وإياكم ممن ينجو بالقرآن وممن يعقل. تفضل. Kemudian ya kita tutup ya pelajaran atau muhadharah pada hari ini ya, bahwa Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia turunkan ke dunia. Jadi mari kita mari kita berkhayal akan dari langit ya, dan dia akan selamat. Atau pada acara hari ini ya, kita tutup saja. Saya Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Satu saja ya. Ya, satu pertanyaan saja. Nafi soal wakil Syekh. Ustaz, saya sekarang kalau saya baca Al-Quran itu terkadang kalau misal sampai di ayat kisah-kisah itu Ustaz, kita kan sudah merasakan Ustaz, bagaimana struggle yang dirasakan oleh Nabi Nuh itu saya bisa ikut merasakan juga, sampai terkadang hati saya menangis ketika datang ayat itu ya. Keindahnya Ustaz, hatinya itu sudah sudah membekas. Apakah tandanya itu Al-Quran sudah membekas dalam hati ini Ustaz? Apakah itu salah satu tanda Al-Quran sudah membekas dalam hati? Nah. Ya, terima kasih Rehan ya, ini pertanyaan dari Rehan. Nah, qala sa'il Syekh. Nah. Indama aqra'ul Qur'an wa wasala ila qisas atau ila qasas al-anbiya, masalan wasaltu ila qissah Nabi Nuh alaihi salam hina najahu Allah Subhanahu wa ta'ala min bisafina min al-azab. Fa sya'artu ka'annani ash'ur bima sya'ara Nuh alaihi salam. Hatta marratan abki li ajli asma' li ajli an madha naqra hadhihi al-qissah. Fa bukai hadha Syekh alamah min anna al-Qur'an yu'assiru qalbi. نعم. طيب شوف يا أخي، هذا هو الغرض من القصص. الغرض والهدف من قصص القرآن أن يعتبر الإنسان وأن ينتفع وأن يتعظ وأن يحزن ويبكي، لا بأس، لأن هذا هو الغرض. الله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآية أين؟ في سورة هود.
في نفس السورة التي فيها قصة نوح الذي ذكرها الأستاذ، في نفس السورة. فالله يقص علينا هذه القصص يا إخواني حتى ننتفع بها. لقد كان في قصصهم عبرة. يعرف الإنسان أن باتباع أمر الله تكون النجاة وبمخالفته يكون الهلاك. فابن نوح عليه السلام ابنه قال أريد أن أطلع إلى أعلى جبل. الله قال له، ورسول الله نوح عليه السلام قال له اصعد معي في السفينة. قال الماء كثير والفيضان قوي فلا تستطيع سفينتك أن تحملنا. هو يظن أن النجاة في الجبل، لكن النجاة في التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من فوائد قصص القرآن. نسأل الله أن ينفعنا وإياك أخي ريحان. Ya, jawaban dari saya ya, bahwa memang itu adalah tujuan dari kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, jika antum menangis maka itu memang tujuannya Al-Quran, membuat hati ini lunak, ya. Membuat hati ini lembut sehingga menangis. Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan ya, seluruhnya kisah-kisah itu tadi ya, kami kisahkan kepadamu, ya, yaitu kisah-kisah para nabi, ya, yang mana ya, bisa membuat hati kamu itu tegar, ya, membuat hati kamu itu kuat. Ya. Dan ini di surat apa? Jadi di surat, letaknya ada di surat Hud, ya. Jadi surat Hud yang mana ya, banyak sekali kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan air yang begitu banyak, ya, kemudian anaknya tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menawarkan kepada anaknya, mari ikut naik ke kapal. Tetapi anaknya menolak, ya, dan dia lebih memilih untuk naik gunung. Tapi Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan bahwa airnya sangat banyak, tidak mungkin ya, kamu selamat kecuali dengan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Maka akhirnya pun anaknya ikut tenggelam. Nah, di sini kisah ini apa? Ada faedah ya, bahwa keselamatan itu ya, didapat ya, dengan mengikuti kebenaran. Kisah itu didapat, atau keselamatan itu didapat ya, dengan mengikuti kebenaran atau mengikuti petunjuk dari kebenaran. Itu tujuan dari Al-Quran juga ya. Disebutkan dalam Al-Quran tujuannya أحزاننا وذهاب همومنا هم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأبصارنا ضياء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم إنا نسألك أن ترفعنا بالقرآن درجات وأن تنقذنا به من الدركات. اللهم اجعله شافعا وشاهدا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله نورا وسعادة لنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم واجعله هادينا وقائدنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. تقبل منا يا رب قراءتنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها ممن يكون له عظيم الأجر، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا فتغفر له، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر فتغفر له، إنك على كل شيء قدير.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian ya apa yang disampaikan oleh Syekh. Ya, saya secara pribadi sebagai penerjemah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya, atau diksi yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol.